ametuongoza kwa uombezi, na tunashukuru Mungu kwa kila mmoja wetu, hata kwa sababu ya ufasia wetu na wamam na kila mmoja wetu katika kanisa, na vile Mungu ametusaidia kufika asubuhi hii. Tunamshukuru na tunampa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutuokoa. Sio jambo la kawaida, lakini tuko na kila sababu ya kumshukuru Bwana. Kwa hivyo siku ya leo nitawaletea neno la Bible study ya siku hii ya leo, na ninajua kwa neema ya Bwana nitaweza kuwaletea neno ambalo litakuwa baraka kwenu, na ninajua kwamba Bwana atawatenda mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo washa tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo na mwezi huu wa 3. Tunakutukuza na tunakuheshimu kwa sababu imeshukua mkono wako kwetu kuwa tumesimama mahali hapa. Tunasema ni asante Mungu wetu, ni kwa sababu ya kibali, kwa sababu ya upendo wako na neema yako ambayo Bwana imetusaidia kufika ubali huu. Katika jina la Yesu tunaomba Bwana, tunapolishiriki hili neno kaweze kutubariki na kututenda mema, nazo sifa na utukufu na heshima ziwe zako Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa sababu sisi tu ni vyombo. Wewe ndiye ambaye umeweka hazina ndani yetu, ambayo Bwana ni hazina ya ajabu, lakini sisi umetufanya vyombo vya udongo ambazo Bwana unatumia hata siku hizi. Bwana tunaomba utusaidie kuendelea kunyenyekea mbele zako Bwana, na ili Bwana uzidi kutukuka katikati yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa kuwaletea neno ambalo nitaita kichwa chake umuhimu wa neno la Mungu, the benefits of the word of God. Na ninajua tunapoendelea katika safari yetu ya imani, kama kuna kitu cha muhimu katika safari ya kila Mkristo. Hii microphone iko na echo. Hebu hiyo kidogo. Na ninajua kwamba Bwana atatusaidia, kwa sababu ninajua katika safari yetu ya imani kama kuna kitu ambacho huwa kinatusaidia ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri tukaweze kuelewa na kuweka maisha yetu katika msingi wa neno, kwa sababu tunaweza kusomewa ili uweze kuona umuhimu. Tusomewe kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 35. Nianzie hapo kwa kuweka msingi ili tunapojifundisha umuhimu wa neno la Mungu ukaweze kuelewa yale ninayomaanisha. Minister, unaweza kusha Mathayo 24 usome mstari wa 35, na ninajua kwamba Bwana atatubariki. Matthew 24 verses 35. Igoro na thĩ nĩgũgathira, no ũhoro wakwa ndũgathira. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisema kwamba heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kwa hivyo neno la Mungu linatuonyesha kwamba mambo ambayo tunayaona ni ya muda. Even the heaven, the earth pass away, but my words will not pass away. Na kuna mahali Daudi alisema katika Zaburi 89 kwamba neno la Mungu it is firmly written in heaven, limeandikika permanent. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hili neno ni neno litakalosimama. Ahadi za Bwana ni za kweli na ni za milele. Inaweza kuwa hazijatimia kwa kila mmoja wetu kulingana na vile Bwana ndiye umetarajia, lakini ni vizuri tujue kwamba mbingu na nchi zitaondoka, lakini neno la Bwana litasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ningependa kusema, tunaposoma katika neno la Mungu tutasoma kitabu cha Yohana 1 mstari wa 1. Hapo ndipo tutakapoanza ili tuweze kuona umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu. Tunaweza kuanzia kitabu cha Yohana 1. Nitasoma maandiko ambayo unayaelewa, mengine umeyasikia, umeyasoma, lakini itakusaidia. Bwana asifiwe. The Bible says, utaweza kutusomea the book of John
chapter 1, the Gospel of John, chapter 1. John chapter 1 verses 1. Unaweza kutusomea hapo? Okiambĩrĩria rĩ, ũhoro warĩ okuo, naguo ũhoro watũire harĩ Ngai, o naguo ũhoro warĩ o Ngai. Ũcio ũhoro rĩ, nĩagĩtũire harĩ Ngai o kĩambĩrĩria. Indo ciothe ikĩgĩa ciagĩire na ũndũ wake, na kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩgĩte gũtirĩ kĩagĩire we atarĩ ho ona kĩmwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inaongea Kristo, na Yohana akiandika nasema hapo mwanzo neno ama uhoro. Biblia ya Kikuyu inatafsiri was there, or in the beginning was the word. Biblia ya Kikuyu inatafsiri kwamba the word as uhoro wari okuo, naguo uhoro watuire o hari Ngai, onaguo uhoro wari o Ngai. Bwana asifiwe. In the beginning was the word, and the word was God, and he was there in the beginning. Alikuwa pale mwanzo. Na neno linasema katika verses 2 kwamba ucio uhoro ri niagituire o hari Ngai o kiambĩrĩria. Na anatuonyesha kwamba vitu vyote vilivyoumbwa, indo ciothe ikigĩa ciagĩire na ũndũ wake, na o kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kimwe kiagĩire we atarĩ ho ona kimwe. Bwana asifiwe. So hii verse ambayo tumeanza nayo inatuonyesha kwamba neno ni Yesu Kristo, kwamba vitu vyote ambavyo vilikuwa kupitia yeye. Bwana asifiwe. Na inasema kwamba indo ciothe ciagĩire kĩrĩa kĩgĩte gũtirĩ kiagĩire we atarĩ ho ona kimwe. Unaweza kutusomea verses 4? Thĩinĩ wake nĩkuo kwarĩ muoyo, naguo muoyo ũcio nĩguo warĩ ũtheri wa andũ. Verses 5. Naguo ũtheri nĩ ũtũire o ũtherete nduma-inĩ, nayo nduma ndĩaũhotire. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndani yake ndiko kulikuwa na uzima, na huo uzima wale utheri wa andũ. Uzima ulikuwa ndani yake, na ule uzima ndio ulioleta nuru kwa watu wote. Kwa hivyo wakati unalisoma neno la Mungu, usisome tu kama neno ambalo liliandikwa. Najua Biblia imeandikwa na watu tofauti wakisaidiwa na Roho Mtakatifu, kama hii Injili ya Yohana, nakuta Matthew, nakuta ingine iliandikwa na Isaia, ingine iliandikwa labda na Apostle Paul. Unafaa ukisoma neno ndani ya, ama wakati unasoma, ni Mungu anakuzungumzia, ni Mungu ananena nawe kupitia neno lake. Bwana asifiwe. Usichukue tu ni jambo ambalo labda unatimiza, unasoma neno likutie nguvu. Ni jambo la muhimu kusoma neno uweze kuwa na hekima, ni jambo la muhimu, lakini cha muhimu zaidi ni kusoma neno uweze kusikia vile Mungu anavyosema. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anapotunenea, unaweza kuwa unasoma neno likutie nguvu, na ukute pia kusaidia kurekebisha njia zako. Bwana asifiwe. Jambo ukiambiwa useme amekuonea, lakini ukute neno limekurekebisha na limekufanya chombo ambacho Mungu angependa uwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno linaonyesha kwamba the word is God. Kwa hivyo neno ni la kuheshimiwa, na neno limetukuka. Bwana Yesu asifiwe. Na minister, unaweza kutusomea kitabu cha Zaburi ili niweze kutia nguvu hiyo verse. Tusomee kitabu cha Zaburi 138. Psalms, Zaburi 138 verses 2. Psalms 138, tusomee verses 2.
Ngũinamĩrĩra njerekeire hekarũ yaku theru, njokerie rĩĩtwa rĩaku ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tondũ wĩhokeku waku o naguo. Amu nĩ kũnenehia ũnenehetie uge waku kũrĩ maũndũ marĩa mangĩ ma rĩĩtwa rĩaku mothe. Bwana asifiwe. Biblia inasema, for you have exalted your solemn decree or your word that it surpasses your fame. Kuna Biblia ingine inasema, God has exalted his word even above his name, or he has exalted his name and his word above everything else. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapolisoma neno, usisome tu neno kwa kupita tu ama kwa kusema leo nimesoma verse moja. Usome neno ukijua ni Mungu anakunenea na hili neno limeheshimika. Simeona mwandishi wa Zaburi anasema kwamba ameinua ujumbe wake, uhoro wake kinya kule ngumo yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili neno liko na nguvu na hili neno liko na uwezo. Na tukiliamini hili neno tutazidi kumuona Mungu. Bwana asifiwe. Ningependa kutaja mambo kidogo ambayo itakusaidia nikielekea tu vile tunasoma kuhusu umuhimu wa neno la Mungu, na ningependa ujifundishe kidogo hata tunapojifundisha, hata mimi ninapojifundisha, na ningependa uende kwa Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo, sababu hiki kulingana na Biblia hiki ndicho kitabu ambacho kimeandikwa ama kimewekwa katika the first book of the Bible, the book of Genesis. Na kuna kitu lishe hapo katika Genesis chapter 1, tutajifundisha hivyo na watatubariki dakika ambazo tuko nazo. Na ukisoma Biblia katika kitabu cha Genesis chapter 1, minister unaweza kutusomea verses za kwanza kama 2 ili niweze kuelezea vile ninasema. Genesis kitabu cha Mwanzo chapter 1, naweza kutusomea hapo 1 and 2. Okiambĩrĩria rĩ, verses 3. Nake Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ kũgĩe ũtheri, gũgĩkĩgĩa ũtheri. Bwana asifiwe. Unajua wakati unafikiria kuhusu the creation of God na wakati unafikiria kuhusu imani yako, ni vizuri kuelewa mambo ambayo yametajwa katika kitabu cha Genesis. Kwa sababu mambo mengi ambayo tunayajua, mengine ambayo wengine yameyatilia shaka, yako katika kitabu cha Genesis. Bwana asifiwe. Na ukiangalia katika zetu za upili, kuna mambo tulikuwa tunafundishwa inaitwa creation theory, vile dunia ilivyoumbika. Na kuna mambo mengi ambayo yalikuwa pale. Kuna wengine walikuwa wanasema, wengine wanadamu labda walitoka kwa wanyama kama nyani, wakaendelea kudevelop mpaka vile tuko sasa. Wengine wanasema labda kulikuwa na mgongano mkubwa ama mlipuko mkubwa, halafu kukatokea kukawa. Lakini Bible inatufundisha kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya kuwe na huku nchi. Okiambĩrĩria rĩ, Ngai atũmire matu-inĩ na gũkũ thĩ. Mwathani agocwo. Hiyo ni kitu ambacho pia unaweza kujifundisha na ufundishe watoto wako, kwa sababu kitu cha kwanza, unajua ukianza kujenga kama msingi sio mzuri, haijalishi utajenga namna gani kule kwingine. Kama msingi ni mbaya ama ile foundation ya mafundisho ni mbaya, mengine hayatakuwa mazuri. Lakini neno linatuonyesha kwamba Mungu ndiye aliyefanya kuwe na mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Na ukisoma katika the same chapter, Genesis chapter 1 verses 26, Bible inasema, ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩtũmbei andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ, mahanane na ithuĩ na mathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ na njoya cia rĩera-inĩ na nyamũ iria ciĩ magũrũ mana
na nyamu ciothe cia gũkũ thĩ, o gwata kanyamu o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona, wakati Mungu alisema kuwe mwanadamu, the Bible tells us in verses 26 kwamba ningĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, nĩtũmbei andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ, mahanane na ithuĩ. Bible ya Kiingereza inasema God said, let us create man in our own image, in our own likeness. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Mungu aliumba mwanadamu, wewe na mimi, wakati aliumba the first man, Mungu aliumba mtu ambaye he carries the image of God na he carries the likeness of God. Na Bible ya Kikuyu inatafsiri hivyo, inasema kwamba ningĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, nĩtũmbei andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ. Mũhianĩre witũ nĩ image, na mahanaine na ithuĩ. You see, mũndũ ahana ta Ngai, in the image of God, in the likeness of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu alipoumba mtu alimweka mwanadamu sio kama mnyama. Mnyama hako chini yake, na ndiposa Mungu akampatia nafasi ya kutawala. Kwa hivyo wanadamu, Biblia inatuonyesha kwamba tuko na heshima ambayo Bwana alipatia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa sisi wa Kristo tunafaa kuwa watu ambao wanaheshimu watu wengine. Haijalishi kama wameokoka ama hawajaokoka, lakini Bible inasema people are created in the image and the likeness of God. Bwana asifiwe. Jambo la pili ambalo Biblia inatufundisha hapo ni kwamba wakati mwanadamu aliumbwa, he was to function, ama kufanya kazi vile Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Akisaidiwa na neno la Mungu, ana function vile Mungu ana function. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hili neno linafaa litufundisha katika kitabu cha Mwanzo about the beginning, ni nani aliumba, then inatuonyesha vile Mungu alituumba sisi na vile Mungu akipenda tuishi, kwa sababu hiyo ndio mapenzi yake. Ukiangalia kitabu cha Genesis chapter 2, nitapitia tu, lakini najua unaelewa. Bible pia inatufundisha vile Mungu sasa alivyoumba mwanadamu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia katika chapter 2 Genesis inatuonyesha vile Mungu alivyomuumbia Adam mke, na vile Mungu alimpatia Adam uwezo wa kutaja ama kuita wanyama majina. Na tunaomba katika kitabu, unaweza kutusomea chapter 2 verses 18. Anzia verses 18 minister. Genesis chapter 2. Ningĩ Jehova Ngai akiuga atĩrĩ, ti wega mũndũ ũyũ aikare wiki, nĩngũmũmbĩra mũmũteithia o ũrĩa maganĩrĩirwo nake. 19. Na rĩrĩ, Jehova Ngai ombire nyamũ o yothe ya gĩthaka na tĩri, ona nyamũ o yothe ĩrĩa ĩrĩ njoya ya rĩera-inĩ, agĩcoka agĩcitwara ciothe kwĩ mũndũ ũcio, nĩguo emenyere ũrĩa egũciĩta. Na rĩrĩ, kĩũmbe o gĩothe gĩa icio irĩ muoyo-rĩ, o rĩtwa rĩrĩa mũndũ ũcio agĩtuire, rĩu rĩgĩtuĩka rĩtwa rĩakĩo. Nake mũndũ ũcio agĩtua mahiũ mothe marĩtwa, ona nyamũ iria injoya cia rĩera-inĩ, ona nyamũ ciothe cia gĩthaka. No rĩrĩ, ha ũhoro wa mũndũ-rĩ, gũtiakorirwo kwĩna mũmũteithia maganĩrĩirwo nake. Verses 21. Okay. Nake Jehova Ngai agĩtũma mũndũ ũcio agwatwo nĩ toro mũnene mũno, agĩgĩkoma ningĩ akĩmũruta rũbaru rũmwe, agĩcokania nyama hau ruma. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuonyesha vile familia zilivyoanza. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuonyesha kwamba pia Mungu kuna uwezo na mamlaka alipatia mwanadamu.
Bwana asifiwe. Na ndiposa neno huwa linatuambia mahali pengine kwamba in the book of Proverbs, ulimi wako uko na nguvu ya uhai na kifo. Bwana asifiwe. Rurimi rwaku rwina hinya rwa kurathima kana ona kuuraga. Tondu Ngai aheire Adam, Ngai nĩangĩetire nyamũ ciothe marĩtwa. Mungu angewapatia wanyama wote majina. Kuna mambo mengi ambayo angefanya, lakini mwingine amempatia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona pia kwamba familia, it is an ideal of God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba familia, ukiangalia katika siku ambazo tunaishi, familia ziko katika hatari. Bwana asifiwe. Kwa sababu idea ya family ni Mungu alianzia, na a family is between a husband and a wife. Bwana asifiwe. Na ni kwa wazo la Mungu. Lakini ukiangalia siku ambazo tunaishi, mambo mengi yamekuja mafundisho kwamba sio lazima mume aoe mke, mke anaweza oa mke, mume anaweza oa mume. Lakini mambo yale ni hatari, yanaweza kutuletea hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza uende usome kitabu cha Warumi 1, uone mambo yale yametajwa pale, kwa sababu ni mambo ambayo mwanadamu yeye mwenyewe amejitafutia, amejielekeza. Lakini ukiangalia mwanzo, ni mambo ambayo Mungu hakuwa haikuwa katika mpango wa Mungu. Mwadhani agosho. Kwa hivyo ni vizuri unapoangalia neno, unaangalia msingi wa lile jambo lilitoka wapi. Msingi wa familia ulitoka wapi? Kwa sababu ukijua kitu kimetoka kwa Mungu, hata kitabu cha Hebrews huwa kinatuambia kwamba ndoa inafaa iheshimiwe na watu wote. Tunafaa tumuombe Mungu ili familia zetu, watoto wetu walelewe katika familia. Bwana asifiwe. Unapotembea katika miji yetu, mfano uende mji wa Nyahururu, uende Nyeri, uende Nairobi, imekuwa jambo la kawaida sasa. Unakuta watoto wadogo, hatujui shida ilitoka wapi. Unakuta watoto wadogo na wazazi wao, especially the mothers, hao ndiko wako kwa hatari. Unakuta wanalala katika mahuku na nyesha, wanalala nje, wengine hawana familia. Unakuta wanateseka. Bwana asifiwe. Na ukiangalia idea ya Mungu ni kwamba kila mtoto alikuwa alelewe katika familia. Haijalishi kama ni mzazi mmoja ama ni wazazi wote wawili, lakini watoto wakiwa katika familia, kuna security ya wale watoto, na kuna pia nidhamu ambayo ina mtoto anafundishwa akiwa katika ile jamii. Kwa hivyo ni vizuri tumuombe Mungu atusaidie, hata sisi ambao tumeokoka, na Mungu atusaidie jamii zetu zizidi kusimama. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu watoto wetu walelewe katika familia, na ili tuweze kuwafundisha njia za Mungu, tuweze kuwa security yao. Unajua mtoto ukimwambia Mungu atamlinda, hawezi kuelewa, kwa sababu wewe ndiye wanakujua, si wewe ndiye wanaona kama mzazi. Kwa hivyo ni vizuri tumuombe Mungu atusaidie ili hii idea yake ya familia isije ikamalizwa na mambo ya siku hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Genesis chapter 3, nitafikisha chapter 4 ya Genesis, lakini nataka uone Genesis chapter 3 vile Biblia inavyofundisha vile dhambi na vile iliingia katika ulimwengu, the fall of man. Na minister unaweza kutusomea verses 1 tunapoendelea kumalizia. Nataka tujifundishe umuhimu wa neno la Mungu wale wameingia, na tuko chapter 3 ya Genesis. Hebu tusomee verses chapter 3 Genesis kiabiriri 3 verses 1. Na rĩrĩ, nyamũ ya thĩ yarĩ na ũhinga gũkĩra nyamũ ona ĩrĩkũ thĩinĩ wa nyamũ iria ingĩ cia gĩthaka iria Jehova Ngai ombĩte. Nayo ĩkĩũria mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, anga Ngai oigĩte atĩ mũtikanarĩe mũtĩ ona ũmwe wa mũgũnda ũyũ? Nake mũndũ mũka agĩcokeria nyamũ ya thĩ akĩmĩra atĩrĩ, maciaro ma mĩtĩ ya mũgũnda ũyũ tũrĩ etĩkĩrie kũmarĩa, no rĩrĩ ha ũhoro wa maciaro ma mũtĩ ũrĩa wĩ mũgũnda gatagatĩ-rĩ, Ngai oigĩte atĩrĩ, mũtikana marĩe ona kana mũmahutie, nĩgetha mũtigakue. Nayo nyamũ ya thĩ ĩkĩra mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, ti atĩ no mũhaka
mũgakua, nĩ gũkorwo Ngai nĩ oĩ atĩ mũthenya ũrĩa mũkamĩrĩa, hĩndĩ ĩyo maitho manyu nĩ makahingũka, mũtuĩke o ta Ngai, mũmenyage wega ona ũũru. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Si umeona hili neno vile linasema vile mwanadamu alivyoanguka. Na unaona anajua vizuri. Huyu mama alikuwa anajua vizuri neno na vile Mungu alivyosema. Ni aramwira wega muno uria Ngai yekete atia? Ngai yaugite. Lakini ukiangalia hiyo verses 4 tumesomewa imetuambia kwamba shetani akamwambia Asha tiati no muhaka mugakua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lile neno ambalo Mungu alikuwa amezungumzia Adam na Eve walikuwa wamelishika. Lakini kile kilichomwangusha Adam sio kwamba hakuwa anajua vile Mungu alivyomwambia. Lakini shaka, adui aliweka shaka katikati ya mwanadamu na lile neno ambalo Mungu alimwambia. Na tena ekiraga jali akamuonyesha benefit ambayo atapata. Bwana asifiwe. Alikuwa anamuonyesha kwamba kuna kitu ambacho Mungu anakuzuilia kupata. Unaona? Hilo ni jambo hatari sana. Kwa mfano siku ya leo umeokoka na umesimama vizuri miaka mingi. Ukuje tu uambiwe na mtu, shetani akiwa ndani ya mtu akuonyeshe kwamba hata hii wokovu haijakusaidia sana. Akuonyeshe kama ungekuwa umeokoka, labda ungekuwa umeenda hata ngambo, ungekuwa umefanya 1 2 3, ungekuwa na mambo makubwa. Kwa hivyo unajaribu kuonyeshwa kwamba huu wokovu haujakusaidia sana. Hii kumuogopa Mungu na kumpenda Mungu hakuja kusaidia sana. Na hili neno linatuonyesha katika verses 4 kwamba nayo nyamo yathi ikira mundu mukatiri Asha tiati no muhaka mugakua. Nigukorwo Ngai nĩoĩ atĩ mũthenya ũrĩa mũkamarĩa, hĩndĩ ĩyo maitho manyu nĩ makahingũka, mũtuĩke o ta Ngai, mũmenyage wega na ũũru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo adui hapa, na ni the same strategy shetani anatumia na kuonyesha kwamba umesaidika nini na kanisa, umesaidika nini na wokovu, umesaidika nini na kumheshimu na kumuogopa Mungu. Lakini mimi ningetaka kukuambia kwamba umesaidika sana. Na pia jirani yako umesaidika sana. Kwa sababu kuna watu ambao labda isipokuwa labda walikataa kushika njia ya Mungu wakati waliambiwa waachane na mambo ya dhambi, saizi labda wangekuwa bado wanaishi ama wangekuwa candidate wa kuingia mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu limetusaidia. Lakini wakati adui angependa kukutoa katika njia za Mungu, huwa anakuonyesha kwamba ufanye kitu fulani, uwe kama, utakuwa kama Mungu, utakuwa na utajiri, utakuwa na uwezo. Bwana asifiwe. Na ni vizuri tuwe careful, na pia vijana wetu muwe careful, kwa sababu unaweza ulizwa ama ukute kwamba kwa sababu najua shetani anatumia the way alikuwa anajaribu Yesu, hata wakati huu anatumia yale mambo. Si aliambia Yesu kwamba atampatia ulimwengu wote? Idarire shetani uguo, idarire Yesu uguo. Na riu ni wega twemenyerere ta kanitha tondu kana ginya anake na itu itwame guku, kwa sababu akiambiwa kwamba wamuinamie shetani, waingie kwa dhehebu la kishetani, waambiwe kwamba watapata mali, hawata struggle. Kama yule mtu hajui neno la Mungu na msingi wa mambo ya Mungu, huyo mtu ataondoka. Lakini adui shida yake ni kwamba hakuambii gharama utakayofanya nini, utakayolipa. Kwa hivyo ni vizuri tuweke misingi wetu katika neno la Mungu. Na wakati shaka imekuja na wakati umeletewa mambo ya kukutoa katika imani, unakumbuka vile neno linavyosema. Tamalizia kwa dakika hizi 2 zimebaki katika Genesis chapter 4. Na Genesis chapter 4 inatuonyesha mambo tofauti, na inatuonyesha kuhusu watoto wa Adam na watoto wa Eve. Na tunajua mnawajua Kaini na Hafili. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu linatuonyesha kwamba maybe tunaweza kusomewa ili tumalizie hapo. Tusomee verses 3 and verses 4.
Namo matuko mathiathia, Kaini agĩtwara irio imwe cia mũgũnda ituĩke ihaki rĩa Jehova. Onake Habili agĩtwara mbũri imwe ciake iria ciarigithathĩtwo nĩ mbũri cia rũũru rwake, ona maguta mamwe macio. Nake Jehova agĩtĩkĩra Habili na ihaki rĩake, no rĩrĩ ndaigana gwĩtĩkĩra Kaini na ihaki rĩake. Nake Kaini agĩcinwo nĩ marakara, agĩtuka gĩthiithi. Nake Jehova akĩũria Kaini atĩrĩ, warakara nĩkĩ, na ningĩ watuka gĩthiithi nĩkĩ? Githĩ ũngĩka wega ndũngĩtĩkĩrwo o nawe? No ningĩ kũngĩtuĩka atĩ ndũgwĩka wega rĩ, wĩhia ũkuoheirie o mũromo-inĩ. Amen. Bwana asifiwe. Thank you minister. Bwana asifiwe. Nitamaliza kwa hilo neno. Tunaona Genesis chapter 4 inatuelekeza kuhusu matoleo na vile familia ya kwanza akina watoto wa Adam walivyomtolea Mungu dhabihu. Bwana asifiwe. Lakini pia tunaona kwamba kumetokea shida kwa sababu ya mmoja imekubalika na mwingine haijakubalika. Bwana asifiwe. Na tunaona katika Bible the first time umetajwa kwamba kuna mwanadamu ameua mwanadamu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nilikuwa nataka nikifundisha Bible study uwe na interest ya kusoma neno la Mungu, uangalie mambo ambayo yametajwa mara ya kwanza katika Biblia na vile yanavyoweza kukusaidia. Bwana asifiwe. Hata kama haya ya familia hii ya Adam, unaona kwamba kwa sababu ya tu kutoa dhabihu kwa njia nzuri, Mungu anaikubali. Mwadhani ya gosho. Kumaanisha hata sisi watoto wa Mungu tukijitolea, tukikuja katika nyumba ya Mungu, mambo tunayoyafanya tukiyafanya kwa moyo safi na moyo wa kumpendeza Mungu yatakubalika. Bwana asifiwe. Na pia tujishuge na maroho ambayo inaitwa ya shuki. Tunaona kama familia kama hii, mmoja wao wakati dhabihu ilikataa kukubalika na niye hakutoa dhabihu yake kwa njia ambayo inastahili, akiigwira muroenyi na uiru. Mwadhani ya gosho. Na hiyo wivu ilileta mauti katika familia ya Adam. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri, ndivyo nilikuwa nasema tujifundishe neno la Mungu. Huwa linatuambia mambo kama hayo ili ukue careful. 1 Corinthians 10 inatuambia kwamba mambo yaliyoandikwa huwa yanaandikwa kwetu kujifundisha, na ili kwa mambo ambayo tunayaona yalifanyikia wengine sisi yasitupate. Bwana asifiwe. With the interest of time nitafika hapo, na Mungu atubariki na atutende mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitaomba tu kwa ufupi, alafu nimkaribishe mimi tuletee matangazo tunapomalizia ibada hii ya kwanza, na mbarikiwe sana. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakutukuza na tunakushukuru kwa siku hii ya leo. Asante kwa neno lako ambalo Bwana ni taa ya miguu yetu, ya kutumulikia na kutuangazia njia zetu. Tusaidie Bwana na utuelekeze hata wiki hii, hata mwezi huu wa 3, Mungu wetu, tuweze kuwa na moyo ambayo unapenda neno lako, unaamini neno lako na unenenda katika njia zako. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.